Tuhan, bujur ibas ibabaindu kami ku kayu persilangdu. Baci dengar i persingetindu kami uga kam ibas keadaan si menderita iukum itadingken ajar-ajarandu, itadingken Bapa sini surga idatas kayu persilang arkiteken dosa-dosa kami, tapi bas paksa sie icidah kendu terus ise kam si Tuhuna. Maka kam Tuhan singgit ngalemi, Tuhan si memperdiatekan pribadi lepas pribadi, perdatekan du Maria, perdatekan du Johannes. Kam Tuhan si mada kuasa, bandes kendu kesahdu, maka banci kam mati. Tuhan mindu kami gelahna rahasia si jadi idatas kayu persilang baci tole igeluhkan kami bas geluh kami, mon kami lid ibas kesusahan, lanai kami peduli mankala si dewan, bahkan erbalas kami, lanai pelit kekelengan kami. Tuhan Yesus, sampati kami, reserina ras kam, ngeluhkan geluh kami, alu kuasa kegeluhendu. Tuhan, sada bagin enda engkau bagi kami katandu. Adi baci dengar berikan katandu man kami. Alu pendahin kesandu si badia, sinuratkan pustakandu. Kesah si seri, ekalah petang kasa maksud katandu eman kami. Pindo kami meliaslah kam, kempak kami. Maka ibas gelarndu Tuhan kami Yesus. Kerina pendahin setan iblis ndauh bas kami nari. Bagai pekrina kelemahan kami, kelelahan kami, bagai pekedagingan kami. Ibas gelarndu Tuhan Yesus angkatlah. Bebaskan kami guna megi sorandu. Kam permakan kami, ambandu sila megegeh desken kami kubas tandu, bersihkan alu darahdu si badia si mambur ikayu persilang bungkus ia alu darahdu Canah baba ia ras kam ku kayu persilangdu, kelah ijenari ras kam ia nurikan katandu man kami, pasu-pasu pak saenda. Peseh katandu eman kami. Ibas gelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Sekali nari menjuah-juah man banta. Ya sada bagin gosu bagikan kata dibata genduari bengket kita ku bagin si peduakan enda khotbah enda kata dibata pendungi ibas ibadah tawari minggu enda si oge ibas surat Paulus man Timotius, enda surat Paulus peduakan. Lebih pe izenda sanga kita doa si oge kang surat Paulus si peduakan ibas ogenta doa. Makana Paulus ingat kena Timotius kata dibata si ngasuk
Mbabaikam ku keselamatan arah kini tekenduman Yesus Kristus. Kata di bata eka si memperlengkapi kam nehken sura-sura di bata gelah cukup syaratna kala singgeluh rikutken singena ati di bata. Wari minggu enda Sinin pasal sada ayat 3 sada prikop. Sebelum sioge enda kupetandakan si Timotius manbandu. Timotius endam dasar katana theos di bata. Timo endam muliakan. Makana gelar Timotius artina muliakan di bata. Enda tujuan manusia ngeluh. Ijenda manusia badia ngeluh. Ijenda manusia puas malam atena ngeluh. Makana kala arkini teken i Amerika ibas garis Ripom, garis Injili, ibas kesimpulanna sepanjang pustaka kaikin arti geluh manusia. Gunakai manusia itepa. Enda penungkunan paling utama, paling pertama, paling penting bas geluh manusia. Maka penungkunan pertama manusia ibas geluh enda. Gunakai aku geluh. Gunakai aku itepa di bata. Jawabna guna muliakan di bata, ras menikmati di bata. Ibas kita ngeluh muliakan di bata, ije malam ate tanggeluh. Maka dosa artina anggondauk sirang ibas kemuliaan di bata nari. Timotius entah nandena erban gelarna entah bapana. Makana Timotius gelarna. Tapi amin nandena bapana gia erban gelarna. Sinepa Timotius Tuhan di bata sendiri guna kemuliaan Tuhan di bata sendiri. Kita gelarta banci labo Timotius. Tapi banci si ingat gelar Timotius. Enda kam persingeti kita. Aku itepa di bata arah Kristus. Guna muliakan di bata arah Kristus. Timotius bapana Junani. Nandena Yahudi. Janhanina Paulus ibas 2 Timotius pasal 3. Ingat kitik-kitik dunari enggo kam nandai pustaka sibadia. Aran nandendu Yuni keras ninindu Luis. Endang ngatakan sama karena Timotius ipengaruhi nandena sehbanci tandaina pustaka sibadia. Bueba sejarah nandena pengaruhi sa ia gelah banci ia rekini teken. Bapa gereja terbesar sepanjang sejarah Santo Agustinus. Santo Agustinus anak muda si pentar sehat tapi geluh berzinah gedang-gedang geluhna. Lid anakna labas perjabun. Maka nandena Monika terus sertoto tangis. Tangis nandena nggor kini teken. Dungna ilawat di bata Agustinus. Bertobat dia. Tading kena kirina diberu si ija iar dosa. Makana buatna anak ndai peliharana. Tanggung jawabina kirinana dosa si pernahibanna. Irawatna anak nandai alula erjabu ngadia mati. Tapi
uga bana ngerawat anak adina laya terbiasa merawat anak dungna mati anakna. Sepanjang geluh Agustinus ia melayani Tuhan. Bagi pendeta Stephen Tong ia ipengaruhi nandena seh maka ia erkinitukan. Maka peran pernanden vital kel ibas pengaruhi iman anak-anak ta. Ibas lit kesulitan, lit sada kesan anak ta silaban sia lupa uga kita menghadapi sa. Maka lit momen-momen penting silaba ci kita bertindak salah. Uga kita rumah tangga ta tentu lit konflik. Tapi uga kita menangani sa enda jadi kesan bahasa anak-anak ta silaban sia lupa. Tapi lit kange kala si pengaruhi bapana. Umpamana Amerika lit gelarna John MacArthur. Enda kama garis Injili Reform si pengaruhi dunia. Bahkan pemerintah Amerika peban kesalehan ketepatan John MacArthur bas peseh kata di bata pemerintahan pe hormat manbana. John MacArthur anak pendeta. Bapak John MacArthur pe pendeta. Telu generasi ia anggo pendeta. Enda arah garis perbapaan mempengaruhi iman anak-anakna. Bagian dama kita banci enggor kini teken. Tapi lupa kita, maka lit tugas ta sadanari ema pengaruhi kesusurenta. Banci bagi Timotius nandena pengaruhi ia. Tapi lit kange kala lai pengaruhi bapana, lai pengaruhi nandena. Tapi pengaruhi Injil langsung. Umpamanalah bagi aku, nande bapa lengar kini teken, aku lebih rekini teken. Panci saja. Tapi adinggo sehman banta Injil, enggo li tanggung jawab ta guna pengaruhi sinur surta. Paulus ia ipengaruhi Injil langsung. Wari enda adisi oge 2 Timotius enda mesurat pribadi. Pribadi Paulus man pribadi anak rohanina. Timotius anak rohanina. Enda me ibas misi Paulus si peduakan. Rumah karibanci ogendo ibas Kisah Para Rasul pasal 16. Ijeme Paulus jumpa ras Timotius i kota Listra. Kencae Tuhan mimpin Timotius gabung ras Paulus. Timotius lahir tahun 10 pitu Masehi. Berarti Tuhan Yesus enggo anak remaja, ije lahir Timotius. Paulus ras Tuhan Yesus enda kemungkinan tahun si seri lahir, tahun 3 Masehi. Paulus bertobat umur 30 sada. Entah 34 antara si enda. Jadi Paulus enda bertobat labo lampas. Labo anak, labo anak remaja. Tapi kira-kira umur 30 sada seh 34. Tapi Timotius bertobat. Enda jumpa ras Paulus enda tahun 50. Ia lahir tahun 10 pitu, jumpa ras Paulus tahun 50. Enda mirip kang ras Paulus di atas umur 30. Umur 33. Engkai makana enda perlu kasih ingat, mon kita melawan sa aku erkini teken, uga maka la lampas.
Kerana bas kedaulatan Tuhan. Mamon kita gedang min aku melayani bas umur geluh kuteta. Enda pelit bas tan Tuhan. Johannes predikan 6 bulan ngenca melayani. Mulai umur 30 darat ia bertobatlah. Kerajaan di bata nggondeher. Makana 6 bulan kemudian jema ipridina Tuhan Yesus. Landekah kenca ipridin kena Tuhan Yesus. Ia harus masuk penjara. Bantegorna dosa Herodes. Arkitekan Herodes. Buat nandekara seninana. Gelar dekara seninana Herodias. Enda merbahanca landekah kenca sie Yohanes Pembaptis ipenggal. Labo dekahna kita melayani. Labo ija kita melayani. Labo ban sekolah ta menentukan pelayanan talang. Tapi bas pengaturan Tuhan. Kata wari kita tubuh. Ija kita tubuh. Ija kita ngeluh. Ije mengaturkan di banta si bagi Injil arkinitekan kita. Endama Timotius ia turkan di bata. Ia lahir i keluarga bapana Junani nandena Yahudi. Nandena kalak si Muhammad mandi bata. Ia turkan di bata tahun 50. Se Paulus Rasilas i kota Listra. I jenda panggilan man Timotius. Canah Paulus meneguhkan panggilan Timotius. Alu ia menumpangkan tangan. Tapi perlu kasih tahu. Timotius jelmana percik-cik. Ya aku heran ya bas pustaka. Sianggap lemah. Pakai Tuhan. Daud bapana Isai pe. Lak ingat na Daud anakna. Padahal nina Samuel sada anak andu ipilih Tuhan jadi raja. Si bestangna si gedangna krina taruhi Isai. Nina Samuel lang. Inggo je krina anakku nina Isai. Hari je inggo krina manggo milit pilih Tuhan. Gua apa pilih dengangi. Oh nina Isai. Olit ke pesada megara-gara dengar ayona. Anda maksudna iman-imanan dengar bagi. Kuaka ngepilih Tuhan nina Samuel. Bahan si jadi. Adin terem sana endakah kelemahan naya. Lanai sita je iya entah lang. Nggo ngeman krina nggo ngukidan terem te tadi telunarik pela je. Isa inter mana ana laji sada pela takna magaripan singa pe labo gua daramina bagi. Tapi Daud pilih Tuhan. Musa lah aku belum ngerana pilih Tuhan. Bagaimana Paulus situhuna Paulus endak bahasa sejarah jelmana kete maka baca keranjangkan. Kamu malu baca keranjangkan. Keranjangkan ni ya maka penuh surah tembok. Janah nina surat Galati ayona terganggu banlit sada penakit sehmatana pela banci terang pengidahna. Timotius enda percik-cik enda disuratkan Paulus ibas 2 Timotius pasal 1 ayat 7 jumpa kari kita. Tapi lihat kasadanari Timotius enda persakit. Ya persakit jelmana. Mama mas pikiran tanakku enda cerdas. Sehat, enda baci pakai Tuhan. Ingat enda pikiran ta. Timotius enda sakit-sakit. Menurut penelitianku, Timotius enda sakit, ia sakit mah. Ban biarna melayani. Adi kalau biar suruh kumat sakit mahna. Makana kalau si mulai melayani, lah perlu igertak. Kari mulai melayani, kau ingin sekali hubah. Jerleng duyam, sakit mah kari. Maka aku di MC baru dengar, ya. Ngomong pas skrina lagu.
khotbah petantang na bagi Timotius ban biarna sakit emah. Tapi lit sada si ku tangkap bas pustaka. Engkai maka kalak si perbiar-biar enda ipilih Tuhan. Engkai maka kalak si ianggap jelma sinterem labo masuk hitungan ipakai Tuhan. Ijenda merahasiana cara dibata erdahin. Timotius si lemah persakit, percik-cik. Laka kalak Yahudi murni secara garis keturunanna. Endama i percayakan dibata rekan sekerja Paulus, bahkan si melanjutkan pelayanan Paulus. Mari sini 2 Timotius pasal sada ayat 3. Kai bana judulna 2 Timotius pasal sada ayat 3. Aku ngogesa si ganjil kam ras-ras si genap sekari sada perikop. Aku si ganjil kam sada suara si genap sekari-kari sada perikop. Pengatakan bujur ras pengajuk. Endam nina Paulus man Timotius. Bujur ku katakan mandi bata, si ku sembah alu tutus ateku, bagi nini-nining kunai. Bujur ku katakan mandi bata, asum ku ingat kam rusur ibas pertotonku, subuk suari bagi peberni. Ku ingat, maka tutus atendu kini teken. Bali ras kini teken inindu luis. Ras nandendu enike. Tek aku, maka ibas kampelit kini teken si bagi. Sebab kesah si bereken di bata manbanta, labor bahan segelah kita percik-cik, tapi kesahna endemi kita alu kuasa kekelengan bagi pekelah ngasuk kita engkuasai dirinta. Kita enggo islamat kena, jana enggo kita ipilihna jadi si kerajangna. Labo erdandanken kai si bahan kita, tapi erdandanken sura-surana dengan lias Athena nge. Lias Athena ibre kena manbanta arah Kristus Yesus ope dengan tembe sinasalit enda. Aku enggo yang kadibata jadi rasul dengan guru, guna pembarkan berita si mahuli. Tagangilah alun teguh kata siku ajarkan man bandu. Jadi sada usihen siman ikutan kendu. Janah tetaplah
Kam ibas kini teken ras kekelengan si idat kita arkiteken persadanta ras Kristus Yesus. Ita kendu maka krina kala siringan i provinsi Asia enggo nundalkan aku. Termasuk Pigelus ras Hermogenes. Tapi sekenca ia i Roma mintes aku idara mina ngayak jumpa. Surat enda surat pribadi, surat pusuh Paulus ku Timotius. Jana ingat surat enda surat terakhir. Ijenda bas pasal terakhir surat enda katakan Paulus, darahku mulai mambur. Enda ngatakan ja maka Paulus ndai itek nanang dangi mati iya. Makana enda labo surat biasa, labo sekedar nulis surat. Enda surat Paulus si terakhir. Jadi surat Paulus si terakhir laboman perpulungan. Tapi man sada pribadi. Pribadi Timotius si muda dengar. Janahna enda ia loken Timotius. Ugange kira-kira Timotius ngoge surat enda. Paulus mati kira-kira umur 63, entah 64. Muda kang ia mati. Itakna ia mati. Enda enta koge pasal 4, 2 Timotius enda ndai, 2 Timotius pasal 4 ayat 6, nina Paulus, tapi aku nguseuh paksana i persembahkan. Enda mengatakan ca Paulus mati martir itekna. Enggo sepak sana aku nadingkan kegeluhan enda. Kala sindeuh ras Tuhan itekna ugaya mati canah katawari ia mati. Enda mengatakan nama Timotius. Jadi surat enda labo surat biasa. Enda surat hari-hari terakhir Paulus. Kuakap kam adi berengi enda di lo Tuhan. Labo masalah sepele-sepele katakan rumah anak ando. Ingat memparimo ya. Obatna ula lupa pakai marsal. Malabo begini. Ula lupa tama notayam. Malabo begini. Adi wari terakhir masih penting-penting. Kira-kira kali katakan do ya. Lenga pernah kamu terpikir. Berarti lengasu. Jadina surat Paulus man Timotius enda surat terakhir. Surat Paulus pribadi man Timotius. Uga Timotius ngoge surat enda. Paulus mate i Roma. Ijema ia nulis surat enda. Uga nge sekala anak muda. Ngoge surat enda. Adi jenda nina Paulus enda me uga Timotius ngogesa surat i enda ibasa kunari Paulus. Si enggo ipilih di bata jadi rasul Kristus Yesus. Jelas enda Paulus nuratkan sa. Aku isruhna guna pembarkan kegeluhan si padankan si alokan kita ibas prasadan ras Kristus Yesus. Jadi katakan Paulus ia ipilih jadi rasul Kristus guna pembarkan Injil berita kegeluhan ibas persadaan ras Kristus Yesus. Ayat 2. Surat enda man Timotius anakku si ku kelengi.
enda ekspresi Paulus bagi bapa man anak, bahkan enda melampaui bapa jasmani, ngatakan ca man anak siku kelengi. Di bata bapa ras Kristus Yesus Tuhan tam mereka lias ate, perkua ate ras kemalaman ate man bandu. Enda labo saja pembukaan surat, tapi enda cara Paulus masu Timotius. Enda sada toto Paulus mandibata guna Timotius. Kainina Paulus deba ayat 3. Bujur ku katakan mandibata. Kai sebabna Paulus mengatakan bujur mandibata. Jana isekin dibata si maksudkan Paulus. Ema dibata si kusembah alu tutus ateku bagi nini kunai. Paulus katakan ninina ibas Filipi pasal 3 Abraham. Paulus ingat na kini teken Abraham. Uga ia kini teken man Tuhan Yesus. Bujur ku katakan mandibata asum ku ingat kam rusur ibas pertotonku. Baci dengar ingat Paulus Timotius. Janahna asum ingatkan dibata Timotius man Paulus. Ngatakan bujur Paulus mandibata karena Timotius. Janahna ibas toto Paulus lid rusur tersingat gelar Timotius. Enda bagi nande noto kenanakna dalam doamu disebut namaku. Tapi Timotius jenda labo nande ngenca noto kenia. Tapi lid hamba Tuhan singgombuwe ngenanami kinisran lid Timotius bastotona. Timotius jenda mungkin asum ngoge enda tedah atena Paulus. Sadarkah ia Paulus bas penjara? Janahna ibas surat enda surat ngatakan ca Paulus nadingken doni enda. Kemungkinan besar tangis Timotius ngoge surat enda. Nina Paulus bujur ku katakan mandibata asum ku ingat kam rusur ibas pertotonku subuk suari bagi peberengi. Labo sekali ngenca Paulus notokan Timotius. Engkai maka bagi pengingat Paulus Timotius, lid Silas, lid Titus, lid piga-piga rekan Paulus. Tapi si Ida uga kedekatanna man Timotius lid si khusus beda rasi debanna. Nina Paulus ayat 4 kuingat uga pertangis sendu janah mesikel kel aku jumpa raskam gelam meriah kakel min kuakam. Kala kenda lid tangis Timotius ibas tadingken Paulus Timotius i Efesus. Selama enda Timotius ras Paulus. Tapi arkiteken pelayanan Paulus si harus ndahi perpulungan si deban, harus ngabarkan Injil ku ingan si deban. Musti ia berpisah ras Timotius. Itading kena i Efesus. Ijenda idah Paulus tangis Timotius. Maka nina Paulus ku ingat uga pertangis ndu. Janah mesikel kel aku jumpa ras kam. Gelah meriah kalmin kuaka. Enda ngatakan ca uga sada pusuh Paulus metedeh man Timotius. Canah nina Paulus gelah meriah kalmin kuaka. Jadi Paulus pe pedauh-dauh ras Timotius li sada kerinduanna. Tentu Timotius pe bagi. Tapi enda ban berita Injil ndai musti kala enda lah terus sersada bas pelayanan. Maka ninaka Paulus ku ingat maka tutus atendu erkini teken.
tutus ate erkini teken ijenda lali campurna. Emakandai kunin beda kata tutus bas ayat telu tutus aste Paulus ersembah mandibata ras tutus ate Timotius bas erkini teken ijenda tulus artina lali campurna ibas pusuh Timotius ngelayani kecuali ban keleng atena Kristus. Enda merebahan sama karena si dahli spesial hubungan Paulus ras Timotius. Timotius enda tulus. Adi sinin kala si ipake Tuhan bas pustaka, ras si itolak Tuhan enda rahasiana. Engkai makana Raja Saul itolak Tuhan. Banlit motivasina si deban ngelayani Tuhan sebagai raja. Engkai maka kalak si lid kelemahanna bagi Daud umpamana. Bagi Musa lid kelemahanna. Bagi Paulus pelit kelemahanna. Tapi krina kala enda berkenan Tuhan. Jadi lalit kita si sempurna. Tapi sada si perlu si pelihara. Lali campurna pusuh tabas ngelayani Tuhan. Endam ijenda kata tulus. Lali campurna motivasita ngelayani Tuhan selain keleng atita Tuhan. Makanina Paulus ayat 5 kuingat maka tulus arkini teken bali ras kini teken nindi tudung du lois ras nandendu enike. Biasakanlah tulus arkini teken gelahna ipake kisah si badia nusurman anak-anak ta ketulusan enda masih paling penting ibas kita ngikutkan Tuhan. Banci kita kurang pentar, banci kita kurang megegeh, tapi ulamin sempat kita kurang tulus. Timotius si kuperdiateken kegeluhanna, si paling berkenan di bata, ketulusanna lang ia lemah secara fisik. Secara mental pe lemah. Ia nggondekah melayani biar lalat. Tapi li sada ketulusanna. Kuingat maka tutus atendu erkini teken bali ras kini teken ini tudung du lois ras nandendu enike. Tek aku. Maka ibas kampelit kini teken sebagai. Enda cara Paulus meneguhkan panggilan Timotius. Enda mendai maka Paulus pe isaksi kena aku tutus ateku ersembahku di bata bagi niningku. Engkai maka singatkan Paulus ninina. Gelah enda banci pegegehi Timotius ingat naka nini tudung na Luis bagi penandena enike. Erdandankan se nina Paulus ayat 6 erdandankan se ku persingeti man bahandu. Kai persingeti Paulus. Gelah gara mulihkan ibas kam pemere di bata. Si alo kendu asum kutamakan tanku ibabo takalundu. Timotius ban sulitna pelayanan, ban buena si memprotes ia, anggo nimpet api pelayanan. Wah endam si paling menyakitkan ibas ngelayani Tuhan. Kita sakit secara fisik memang mesui. Kita banci kurang duit enda pe susah. Tapi lalit si paling menyedihkan, memilukan, asangkan protes ibas kala
kumpulan erkini teken nang dangi kita. Enda masih hadapi Timotius. Rebahanca tawar hatina. Rebahanca ia mundur. Rebahanca ia ngome. Lanai pedah melayani. Ijenda Paulus mencoba menyatakan bahwa Timotius enda cukup syaratna terus melayani Tuhan. Ijenda iteguhkan Paulus. Ku persingeti man bandu gelah gara mulihkan ibas kam pemereh di bata. Kritik endam nina Oslen Chamber. Kritik enda bas setan nari. Engkai maka bagi bas kitab Sakaria. Setan paling tajam seranganna labo menyerang kita banci sakit, kita banci terluka secara fisik. Bas surat Sakaria, setan menuduh Imam Joshua. Tuduhan ebas setan nari. Kritik enda mesenjata setan menuduh pelayan Tuhan. Maka kritik ndu enda bahan bakar setan untuk menghancurkan semangat pelayan Tuhan, umat Tuhan. Adi Osborne Chamber katakan kritik ndai membelah kekuatan menjadi berkeping-keping sehingga orang yang mau melayani tidak ada lagi kekuatan. Tapi adi kunin bas surat Sakaria, kritikan endandai labo saja membelah, mengubur pengharapan, keberanian, api semangat singgit melayani Tuhan. Maka bas kitab Sakaria nina Tuhan syokda nina Tuhan sini koni man setan man iblis baci karinindu. Enda katakan sakai Tuhanlah ia setuju adi kala singgit melayani si kritik. Tapi lah terhindarkan. Setiap pelayan Tuhan si paling menyakitkan kritik. Endang ku bagi bas piga hamba Tuhan, termasuk Pak Stephen Tong. Jadi kai si banci menguatkan kita bas kritik nari. Si pertama, Tuhan ngendai nuruhsa aku. Jana ijenda Paulus sampatina Timotius. Ngit aku numpangkan tan man bandu ngatakan ca ikut aku. Bas kai si tetapkan Tuhan, maka kam pelayan Tuhan. Aku lampas jumpa enda, aku rjabu ras Mama John yang enggo pendeta, aku sangat sindai lenga dem 2 tahun bertobat, setahun sekian dengang enggo ku katakan makana ia teman geluhku. Kritikan enda labo saja tajam, tapi je racun. Labu saja memilukan, tapi je mematikan. Tapi sada si banci bertahan, tiap lid serangan si berat, lid penghiburan bas Tuhan nari. Salah sada ku ingat penghiburan reh tim Mennonite
ikan anda nari gelarna Richard Showalter. Ijema khotbah kena Stepanus ibn Teri Alubatu. Ijema Nina Timotius, oh Tuhan Yesus, ulamin kira salah kala enda. Candai, ku bagi kata di bata, mulai aku layani Tuhan. Tapi Timotius Stepanus ndak terus turi kena keleng Kristus. Ia musti ibenteri alubatu. Sanga ibenteri alubatu ndai ijeme ia ertoto gelahna ula kira Tuhan Yesus dosa kala andai. Tapi Nina Richard Showalter, satu-satunya Kristus berdiri dari tempat duduk. Sangana Stepanus mengampuni notoken kala si menteri ia. Enda masada penghiburan, uga protes, uga serangan dai, paling menyakitkan man Stepanus ijelit penghiburan. Enda isaksikan Paulus iba surat na enda, aku enggoleben asa kam Timotius, endam isina. Tapi ida hendu aku itemani Tuhan. Maka na labolit umat Tuhan, pelayan Tuhan, uga bahayana pe geluhna, uga ngerina pe serangan manbana, laya itemani Tuhan. Banci kita sakit kanker, banci kita tabrakan, tapi si paling mengerikan enda kritik, protes. Sebab alat setan menyerang kita. Endam nina Paulus jenda ibas ayat 6. Erdandan kenesiaku persingeti man bandu gelah, gara mulih kenibas kam pemere di bata. Enda ku ingat Petrus, nina man teman-teman aku laus njala. Sada berngian jala. Sada nurung peladat ca. Engkau bergehen ia. Tapi lit skala durunari. Oh senina ligang dan dunurung. Sada pelang. Nina kalak dan zababsa. Amburkan min jalan duku kemuhun. Tentu dan dundurung. Amburkan kalak anda. Ngodum jalan anda nurung. Jem nina Rasul Yohanes. Tuhan kabe. Kenca Tuhan kabe nina Rasul Yohanes. Lompat Petrus itarikna jala singgo dem nurung daku duru. Ije Tuhan Yesus ibas rara api si merara ipanggang na roti ras ikan. Oh jahdai ku ingat Tuhan Yesus pernah berena 5.000 kala alu 2 ikan 5 roti. Tapi endam bereman ajar-ajar. La langsung ikan ras roti, tapi bakar lebih ikan ras roti. Engkai maka bagi ban perlu gara api kini teken ajar-ajar. Labu saja kulana bergehen lana ia melayani Tuhan, tapi kini tekena engkau bergehen. Tapi Tuhan Yesus di pinggir danau Tiberias, danau Galilea, engkau ibakarna ije ikan ras roti. Janah kencaman ni naman Petrus, o Petrus anak Jona, kelengkang atindu aku. Tandukai pe Tuhan nina Petrus. Tuhan Yesus sungkun naga, Simon anak Jona, kelengkang tindu aku. Betelu kali kan sungkun Tuhan Yesus. Je tangis Simon. Kai maka tangis Simon. Engkau sadar ia. Maka na laus ian jala. Ban engkau ura keleng atena man Tuhan. Maka resiko kita menerima kritikan si jahat,
si tajam, sila membangun, enda bahayana Tuhan nepelanai teta keleng, enda ngusuk surah-surah setan. Ula pediandu surah-surah setan, setan dai gelas segat teta Tuhan, nembah teta Tuhan, ula nai si kelengi Tuhan, ula nai si layani Tuhan. Maka Paulus iteguh kena erdandankan sieku persingeti man bandu gelah gara mulih kenibas kam pemere di bata. Di bata ngembarendan di lokam gelah naka melayani. Di bata ngenelamatkan kam. Tangkas sebabna aku berbagian asum kutamakan tando ibabo takaldu. Kutamakan tanku ibabo takaldu. Tumpang tangan artina aku berbagian, bertanggung jawab karena kala enda. Maka tumpang tangan enda ngatakan geluh mate pelayanan si tumpang tangan dai kusi sangana itumpang tangani enda lah terpisahkan. Enda menina Paulus tegak aku ngenate di bata pelayanan du maka na ingan du ikut aku tumpang tangan kutakalndu ngatakan Tuhan berikan pelayanan man bandu. Nina Paulus ayat pitu sebab kesah si berikan di bata man banta labor bahansa kita percik-cik. Ingatkan Paulus Timotius lid kesah si badia. Kesah si badia yang labor bahansa kam percik-cik. Berarti lid kesah sila badia. Lid kesah sila bas Tuhan nari. Ija kam mundur. Ija kam biar. Ija kam tawar hati. Ibas melayani Tuhan. Elit kesah setan iblis. Guna erbahansa kita biar. Endalapo saja kamu ngalamisa. Aku ku alami. Timotius alamina. Paulus basuratna ibas Efesus toto kena aku gelah aku pang. Janah payo pe uga harusna aku ngerana. Sekarang Paulus lid biar. Wajar kita biar. Wajar kita tawar hati. Tapi lah patut terus kita biar terus tawar hati. Ingatkan Paulus lid kesah si berikan di bata man banta labor bahansa gelah kita percik-cik tapi kesahna demi kita alu kuasa. Engkai maka ingatkan Paulus jenda kesahna demi kita alu kuasa. Ban Timotius terus ngenendirina labo lid kuasaanku labo lid pengalamanku labo aku beluh. Ingat Timotius labo bagi Paulus murid Gamaliel. Timotius labo bagi Paulus sekolah teologi latar belakangna. Timotius anak Yunike. Bapana kala Junani. Zaman sindai kala Junani ipandang kala Yahudi lebih rendah secara rohani. Enda mekrina ipake kala gunya menyerang Timotius. Malmon setan da pakena anak jabuta, pakena latar belakang keluarga ta, pakena kelemahan-kelemahan ta. Enda setan ne labanci pediat setan nuduh kita. Labanci pediat dia guna mengganggu iman ta, engkelengi Tuhan. Nina Paulus kesasi badia. Ibrekan di bataman bantar bahansa lid kuasa bas kita. Labo kita naje, labo pengalaman taje, labo pemetek taje, labo beluh taje. Tapi kesah di bata. Tiap aku kuda atas guna khotbah khususna KKR. Serangan nenderuh. Gelah ula tegas jelas nurikan kata di bata. Tiap ertoto aku Tuhan Yesus kubas tandu kundeskan. Bungkus aku alu darahdu. Labo sada mantra man bangku. Tapi
nutupi kebiaranku. Biar aku lase isi pusuh di batanda aku turikan, ban biar aku ngenen jelma. Maka ningku usur toto, Tuhan bungkus aku alu darah. Ban biarna. Jadi adina ku inget de labokap aku sisada, litkap darah Kristus, labokap bas beluh kundai, labokap bas gegeh kundai, labokap bas persiapan kundai, tapi bas kuasa darah Tuhan Yesus alu pendahin kesaksi badia. Enda mencara Paulus pegegehi Timotius labo bas kam. Tapi lid bas kuasa kesasi badia. Kesasi badia la kampana percik-cik. Maka ula begiken sora sirbahan cakam percik-cik. La sora kesasi badia. Membedakan sora iblis sora kesasi badia. Adi kita anggor kini teken ija ihancurkan semangata, ituduh dosanta, ipersingeti kita latar belakang tasir bahanca kita melambiar mundur ebas setan nari. Sadawari pagi kukhotbahkan kitab Sakaria ugang rina setan menghancurkan semangat umat Tuhan melayani. Semangat umat Tuhan melayani enda meiserang setan. Keberanian enda meihancurkan setan. Syoge sekali ayat pitu enda. Ayat pitu syoge rasa ada dua ya. Sebab kesah si breken di bataman banta, labor bahanca gelah kita percik-cik. Tapi kesahna endemi kita alu kuasa kekelengan bagi pegelah ngasuh kita engkuasai dirita. Litelu katakan Paulus, kesahna endemi kita alu kuasa. Labo bas kita, tapi bas kesahna. Ula kam biar, ula nindu dirindu, ula nindu kelemahandu. Tapi nin kuasa kesasi badia peduakan. Kesana embrekan kekelengan. Tanpa kita dem kekelengan. Labat si kita melayani. Jadi lid keberanian, lid kekelengan. Lid pemecahan kekuatan ban setan. Mon kita iserang. Lid dua reaksi ta. Banci asum kita iserang, si serang balik, si hancurkan kalak ndai. Kuatem ya. Kuapende sering, enda labo bas Tuhan nari. Sadanari bani serang kita. Ya. Oh ya, gua ape bancing. Asangkan si tahanan, kompromi ka. Dua na enda labas di batan nari. Mon si serang kalak. Si lawan kalak basli serangan na. Tapi mon kompromi ke kita. Asangkan si tahanan lanai pedah melayani. Asangkan si tahanan gua apa baci nga. Bagi. Ijenda kesasi badiandai. Mereken keberanian aludem kekelengan. Jadi kai si benar dai lit pe protes. Si dalani alulate tanembeh amina enda sulit. Alulah kita tawar hati. Tapi enda catat ndu pudiwari maka tandai kalak kita. Yanggap kalak kita pemberontak, yanggap kalak kita keras kepala tanpa syarat. Tapi akhirnya kari ngerti kala ia payo bertindak. Payo ia berkeras jandai. Payo ia labo kedaginganna. Ban keleng atena Tuhan. Endama si manti manta gelas sadar kala. Ibas pak sana mengerti ia.
Mbue enda silalui adi silayani atete Tuhan. Enda penderitaan pelayan Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Alu dem kekelengan. Dungna bagepe gelang asuk kita engkuasai dirita. Jadi engkuasai diri jenda. Lit terus tekad guna nehken perhatian Tuhan. Radu rasie lah kita menyerang manusia. Ban keleng ateta. Ijenda setan terus serang kelengi manusia. Praten di bata musti isehkan. Alu sabar mengerti kala nangdangi kita. Makana bas pak sasienda sada aku lampas ajari Tuhan. Pusuhta murni ulalit lem-lem, ulalit balas dendam. Carana enda uga penderitaan Kristus. Peduakan. Adi kala anggolanai mahuli ukurna banci ipalit kena si mahuli 12 kendu. Maka nintang sienda ula bere ipake kalak cakap ndu. Sebab na mahuli penda cakap ndu banci iputar balikkan kalak lah mahuli. Aku enda sangana laki John enda makur toto gua enda kuban menghadapi sa. Ije li terangku bas pusuhku ula brendu pedang man musuh. Kaya enda maksud ndu Tuhan. Lit kari kata-kata ndu ipalitkan kalak. Oh, mulai jahandai lalit aku ngerana. Maka sehwari enda labanci setan make cakapku ije. Maka na lalit gegehna. Lalit aku kai pengerana. Jadi na adi nangguru serangan setan dai. Musti siteh senjata nakai. Senjata setan cakap tandai pakai. Maka perlu kita menahan diri. Perlu kita berjaga-jaga. Ulambue kita ngerana. Engkai maka Tuhan Yesus waktu itangkap taman Getsemane. Ku lebih-lebih pengadilan agama. Ku lebih-lebih Herodes. Ku lebih-lebih Pilatus. Bagi sitikna yang rana. Si penting enca jawabna. Nina pemimpin agama. Kamkin anak di bata. Bagi kata nduema. Nina Herodes. Kai salah ndu. Banci kam kupulahi. Nina ka Pilatus. Tapi nina Tuhan Yesus adilah bre Bapakku kuasa man bandu. Kai pelo bebaci bandu man bangku. Belinan dosa singendeskan aku man bandu asa dosa andu. Kai maka belinan nina Tuhan Yesus. Ban guru-guru agama Parisi mereka saksi palsu. Kadang si bagenda kita perlu sini. Ading gondai kegelapan dai daramina cakap ta gelah banci menyerang kita sini. Tapi dengan catatan hati ta murni, hati ta dung kekelengan, hati ta terus melayani Tuhan. Telu kata jenda sisingetkan Paulus ibas ayat 8. Kesah siba dia labo gelah kita percik-cik, tapi kesahna mereka kuasa man bantah. Mereka kekelengan penguasaan diri. Kuasa terus ngelayani Tuhan. Kekelengan keleng ateta manusia dai. Petelukan ula erbalas. Ula li darat kata kai bebas kita nari timai. Selanjutnya nina Paulus ibas
Ayat 8. Maka ulah kamela arsaksi karena Tuhan ta. Enda mandai singgo mundur bas Timotius nari. Aku enda pekan. Di kana aku terakhir bersaksi. Lidahku bersaksi bas minggu enda. Terus aku mengejar. Hari Jumat ndai. Mulih kami medan nari, kami terus ku Singa. Setunah nda aku capek. 4:30 pagi-pagi maka ngodung aku ngedit bab 4 tesisku. Ya 4:30 adung, jam 5 makan tunduh. Kira-kira jam 9:30 berkatku ke Banjahe. Seisinga Mama John melayani aku tertunduh bas motor. Pas jam 5 aku medak nusur aku kudahi teku Mama John darat ka Mama John goku pindo tehku bas kede dung karya aku minum kudahi teku lengadung teh ndai mare mini na Mama John jema si Singa ndai gelarna Martalena man kita lebih makemulih nina engkai nina Mama John minggu si lewat pe enggo tukur kami bahan-bahan soto man kita lebih makamuli nina engkai enggo ka aku berubah nina berubah gua enggo aku kini tekan nina heran aku nina ugakin kamar kini tekan neningku masum kam khotbah ku tambelin pak katakan dua handa ula tanggungi ya kitik-kitik nari tutus ku gereja. Memang zandani na Tuhan Yesus isi guciena sehdem. Enda artina ula tanggungi niku. Bas pusuhku. Ku tanggungi dengan ngikutkan kam Tuhan. Niku nina. Zanda KKR laku tuntun kala anda. Maka niku. Belin pendahin di bata zanda. Jemisi enggo giling kami jelma ras helm nanda niku. Tapi ban helm nandai. Ya layak kadenpe. Kiam aku terus motor kami. Tapi kuida anda pendahin Tuhan simbelin. Maka kereta kalak kanda ku terus motor kami. Maka na nina Martalena anda. Bagi dekah aku ku gereja. Ku tanggungi kin rusur. Maka mulih aku ku rumah. Ringan kambas pusuhku Tuhan Yesus. Bagian janing kurtoto nina. Memang bas kakak erandai laku ajari kam jenda ngalokan Tuhan Yesus tapi ope tunduh kam jedungi tak duras Tuhan. Selama enda bengkak nahena nggo tambarina la malam berengi andai alo kena Tuhan Yesus nda lupa ya nambari nahena medayar pagi-pagi malam. Labo saja busuh kunda meriah heran aku naheku singgo dekah ku tambarin dai. Nerbinai teku laku tambari. Nggo malam. Meriah kal kuak gundari nina. Iya ban kacau na geluh nanda 2 kali rjabu. Rjabu 2 kali kan pe merdeka. Tapi canda ya kini tu. Jadi bas kita ngelayani Tuhan dai lid gegeh kesah si badia silabo bas gegeh ta labo bas dirita Mama John dia manggo cerita wari kami kakak iranda ia penggir-gir baci gilang gir-gir adenggo redrak troh motor jelma. Tapi sada sisi ka aku lajar janda ngatakan jamakan labo ban tenang na kam berani na kam berkuasa na kam ije mepaksa si lemah gua lah dengan ka andu dengan arah troban motor tah jelma tapi ije me idah
Tuhan. Dung sindai ke rumah si sebelahna kami, jema kurukur. Andai ngor kini teken. Tapi lengah kali aku saksi minggu enda. Ije kamalit kami jumpa kalak sim baru dengar kasehat rumah sakit nari. Ije kusaksikanlah siti atiku. Maka ningku enggo kam selamatkan Tuhan enggo malam sakit ndu ya operasi jantung na operasi. Biayana nina adilalik BPJS 500 juta. Anda ban BPJS pri krinana. Maka reningku enggo kam selamatkan Tuhan bas jantung du. Enggo ngekari ka masuk surga ningku. Ajemar mulai ercakap. Engkai maka jenda Paulus ingatkan na Timotius. Ula mela ersak si karena Tuhan ta. Ban endakin. Tujuanna kita iselamatkan Tuhan. Paling mulia Tuhan bas gelufta catat due. Asum saksi kendu Injil Yesus Kristus. Lalit paling memuliakan Tuhan di luar salib Kristus. Nina Paulus ayat 8. Maka ulah kamela saksi karena Tuhan ta. Bagaimana ulah kamela karena aku si ipenjarakan erdandankan Kristus. Paulus ipenjarakan jenda ban kritikan saksi-saksi palsu ibas musuh Injil nari. Maka ningku labo pedang si sengit nakal musuh ibas ngelayani Tuhan cakap jelma. Israngna kita bahansa kita mela, israngna kita gelana ulanai kita ersaksi Tuhan Yesus. Paulus masuk penjara, bahali ras Kristus isalibkan. Kristus isalibkan erkitekan cakap, saksi palsu. Paulus masuk penjara, laboban Paulus nangko munuh lang, tapi li cakap-cakap saksi-saksi palsu. Endar bahansa banci mela jemaat umat Tuhan. Adi hamba Tuhan na iserang. Catatan. Setan siarah lebena lalap diserangna. Sebab na di siarah lebih serang krinana enggo hancur. Karena skala hamba Tuhan bagian danina. La mungkin beli dan pergumulan jemaat asangkan hamba Tuhan. Ini tuh. La mungkin beli dan pergumulan jemaat asa hamba Tuhan. Engkai. Sebab na hamba Tuhan dai garis depan ibas beritakan berita Injil. Hadi enda iserang ijatuhkan hancur krinana. Maka ujian pencobaan serangan setan utama naman hamba Tuhan. Latah dumon serangan dai ibas tengah-tengah perpulungan dai sendiri. Enda krina gelahna ngadi pekabaran Injil. Ngadi pekabaran Injil. Makana Injil dai gelem Paulus. Pak peki setan dai tanda gelah pulai Paulus Injil dai. Tapi Paulus terus gelemna. Sioge sekali ras-ras ayat 8. Enda gelah idahandu musuh si tuhu-tuhu. Enda melit kesah si deban. Ayat 8 sioge sada 2 ayat. Maka ulah kamela saksi karena Tuhan ta. Bagepe ulah kamela karena aku si penjarakan erdandankan Kristus. Tapi buat bagindu ibas kini seran guna berita si mehuli. Bagi ibreken di bataman bandu gegeh guna sih. Buatkah bagindu? Bagi erdahin kam cuma senteran. Buatkah terandu? Buatkah bagindu menderita arkiteken kam ngabarkan Injil? Gelalit ka penderitandu bagi aku menderita nina Paulus. Buat. Endalah kita pasif tapi buat
Dalana banci kita meling. Engkai makanan jenda buat Nina Paulus. Labo enda kita ndarami pagi tutun lang. Lakin banci lah meling kita adi terus diberitakan Injile. Enda mah kesusahan ta. Lid bas pusuh ta ngabarkan Injil. Lalit kini seran. Enda mimpi. Lalit. Adi babandu berita Injil, setan ugaba peserangna. Ijenda perlu kita ngingat kesasi badia lid kuasa. Perlu kita sadar lid kekelengan beri kesasi badia. Perlu kita menguasai diri. Si kontrol diri ta. Ula kita mundur. Terus. Tapi tetap ka ati ta keleng. Manusia anda sulit. Tapi anda mau cara Paulus melewati sa. Koge ayat siwah yang enda terus penguatan Paulus man Timotius. Kita enggo iselamat kena enggo. Kita enggo iselamat kena. Jana kita ipilihna jadi si kerajanganna. Enggo kita selamat, enggo kita si kerajanganna. Enggo aku selamat ninta. Sada dua ya. Enggo aku selamat. Aku si kerajaan Kristus. Sada dua ya. Enggo aku selamat. Aku si kerajaan Kristus. Jana enggo kita ipilihna jadi si kerajaan na. Selanjutnya katakan Paulus jenda. Labo ordandankan kai si bahan kita. Engkai maka jenda Paulus ingat kena. Labo ordandankan kai si bahan kita. Setan. Ibas kita kini teken. Serangna kita. Karena kelayakan ta. Kampe bagiana bacikakin kami selamatkan. Kampe bagiana bacikakin kami melayani Tuhan. Nina Paulus jenda labo erdandankan kaisibahan kita. Labo erdandankan kita maka kita layak. Aku terus kuingat enda maka berani aku khotbah kujapa pe kukuta kelaka. Pernah aku khotbah lebih-lebih kala teremje murid Islam kota Kei Ambon. Oh, lik nga Tuhan nemani aku yang ngenuruhsa. Oke. Khotbah saja aku. Lik kabas dinas pendidikan nari si mengancam sa. Lik dua sesi nari khotbahku. Ku ingat ibas aku berkat ku Ambon, pesawat kami hampir ndabu. Darat tase krina goncang-goncangkan cuaca pesawat kami nda. Lenoli 5% pe ku harapkan ngeluh. Ku ingat anda mat ku jenda pe anda ilanoi si kerajanganku kesahku. Tapi selamatkan Tuhan. Bagindamu si ingat kita melayani labu ban kita, tapi ban pilih Tuhan, ban perhatian Tuhan, ban surah-surah Tuhan, ban nilayakan Tuhan. Nina ayat siwa kita anggo iselamatkan na jana kita anggo ipilih na jadi si kerajaan na labor dandankan si bahan kita. Labor dandankan kai si bahan kita. Maka nina Paulus man perpulungan Galatia, anggo ibenaindu ibas roh. Engkai maka iterus kendu alu daging. Artinya ban lias sate di bata kita iselamatkan. Engkai maka bas ngelayani Tuhan. Sinenka kelayakan ta arah perbahanan ta. Uga kita iselamatkan Tuhan ban melias Tuhan. Lias Tuhan si seri. Kame erbahanca kita banci melayani Tuhan. Labo ban kita na, tapi ban Tuhan. Endam nina Paulus man Timotius. Labor dandan kai si bahan kita, tapi erdandankan surah-surana. Endam mantap man bangku. Surah-surana milik aku, surah-surana nelamatkan aku. Jana surah-surana aku jadi perberita Injil. Maka aku sahkan surah-surana. Ban labo pilihanku jadi pekabar Injil, surah-surah Tuhan. Maka kusahkan surah-surana. Ban labo kindu bepe ban surah-surah aku selamat.
Aku lah pernah darami gelah aku selamat. Si kudarami geluh uga maka senang. Kai erti geluh. Tapi kepeken maka senang. Dat erti geluh. Selamatkan Tuhan. Kai ngenda tujuan kung geluh. Labo pernah tujuan kung geluh. Kuakab ngabarkan Injil. Tuhan rebahanca. Ban surah-surana. Adi Tuhan rebahanca surah-surana. Engkai makana kunin ku diriku. Engkai maka ku pediat setan. Nuduh sa aku lo layak. Tuhan mulai aku tubuh ngadi mate. Engkau tak negeri na geluhku. Engkau tangkas sidah Tuhan. Pilih Tuhan aku berarti isina. Tuhan bertanggung jawab menangani aku. Ban labo latak Tuhan kelemahanku, kekuranganku. Tak nakrina, tapi engkai maka pilih na. Surah-surana. Endam nina Paulus man Timotius. Ban surah-surah Tuhan. Maka kam rasaku respontasi paling bertanggung jawab man Tuhan. Ban surah-surah Tuhan. Ku dalankan ku taati. Biarkanlah lit serangan setan. Tapi laku pediat setan menang meriah ukur. Tapi ateku ngidah kemuliaan kemenangan Kristus. Teruskanlah. Ini nanda Paulus cenda ayat siwah. Kita enggoi selamatkan, enggoi pilih nardandankan surah-surana. Dengan lias Athena, ban melias yaman banta. Alkitab mengatakan cakala si selamatkan, ban lias ate Tuhan. Adi bagi lakin melias Tuhan man krina jelma. Jababna bas pustaka lang. Nambah ateku Esau. Tapi melias aku manjaku. Lidua keleng Tuhan bas doni enda. Endam si katakan Tuhan Yesus ibas Matius pasal 5. Lid keleng Tuhan man krina jelma. Enda keleng pasu-pasu berena udan matahari kesehatan, berena kepentaran, berena karunia-karunia bakat-bakat. Endam disebut keleng dibatas secara umum. Enda bersifat sementara asum geluh dunia dengan saya kali kala perbegu pe baci bayak, baci meganjang sekolah anak-anak. Keleng dibatas secara umum. Tapi si maksudkan Paulus jenda surah-surana banlias Athena. Surah-surana banlias Athena khusus guna kita bengket ku surga. Laman krina jelma. Pilihkan artina lah krinana. Engkai maka aku ipilih Tuhan. Enda melit lagu. Why have you chosen me? Engkai maka ipilih dua aku. Enda heran kel sirban lagunda. Engkailah aku selamatkan Tuhan. John Newton tulis na lagu Amazing Grace. Ia si jual beli manusia. Budak-budak si mejile ugate na banna bagi. Tapi iselamatkan Tuhan. Nina John Newton lias ate di batas simbelin. Endam kamras aku buai kala. Ulin asa kita. Tapi kita meiselamatkan. Ayat 10. Sioge ras-ras. Kita jam 12 endedung. Ayat 10 sioge ras-ras. Sada dua ya. Tapi genduari perkuah Athena enggo tangkas manbanta arah kerehen singkelingi kita. Kristus Yesus. Yesus enggo nalukan kuasa kematian. Janah enggo ipetangkas kegeluhan selar kerikrin arah berita si mahuli. Paulus terus kena babaina pusuh Timotius. Kematian enda memusuh manusia. Tapi Kristus musuh tas itu hundai. Engkau talu kena. Engkau tangkas man bantah. Kita ikut bas
kekeken kegeluhan si tuhu-tuhu. Jadi masalah-masalah perkataan si menyakitkan enindulah. Uga Tuhan ta Yesus keke basi matenari. Bagaimana kita ipekeke janah masuk kita kubas kinira jannah. Maka krina kesulitan ta sifatna sementara. Enda mengenca banci kita serang setan. Sitik-sitik. Tapi adi si pediat menghambat kita ibas kita nahkan surah-surah Tuhan. Makana Paulus nindu kari bas 2 Korinti, makana tahan ia menghadapi serangan, idah nalit kekeken, idah nalit kegeluhan ras Kristus. Umur ta tiap wari deherna sitading kendoni enda. Adi sepedia setan ngambati kita, janari karili kesempatan tanah sikan Kristus. Adina terus sepedia setan ngambati kita, anggo surah-surah setan. Lana si pakai waktu. Maka bas 2 Timotius enda itu tu Paulus kari. I hadapan di bata ras Kristus Yesus kukatakan manbandu. Tentang ras lah tentang pak sana beritakan ras lah Injil Ije krina penafsir setuju. Elabo tentang rasla tentang situasi na darat. Situasi bas pusuk ta sikap siakap raslang. Terus beritakan Injil. Uga ningku bas rawaku beritakan Injil. Endam hebat na Injil. Uga pape serbut na ayondu. Uga pape rawana atendu. Diturikan du Injil adem bagi. Pagi si semprot sa. Ni nam berga. Subakan min kari dakam. Mis berga. Makana nina Bu Inawati Teddy. Perbulangan ras ndahara rusu rubati bagi. Pas ada wari rubati ya. Li kalak ngetok. Ise nina. Aku. Ise aku. Pendeta andun. Oh pendeta Bapak sian. Miskel, ya. Kainda Pak pendeta kundulkan. Lang piring goza pancing. Apalagi kak nu kesasi badia. Ija saksikan du Tuhan Yesus. Ija belin kesasi badia dahi. Saksikanlah. Lape jore ukur nu saksikanlah. Endam sini na Paulus pas 2 Timotius pasal 4. Saksikanlah ayat 2 teng rasla teng rasla teng kanu saksikanlah cekaridah do penemani Tuhan. Nandangi sidungi selanjutnya ayat 10 sada takoge aku ngoyang kadibata jadi rasul dengan guru guna pembarkan berita si mahuli rasul ras guru endama jabatan Paulus. Rasul utusan guru nurikan Injil. Endama tujuan Paulus selamatkan. Ngingatkan saya enda kamu tujuan Timotius. Ayat 12. Cana ardandankan sie maka aku menanami kinisran. Endama isingatkan Paulus. Aku pengen nanami kinisran bagi kami kanga. Ban kam beritakan Injil. Ban kam ngelayani Tuhan. Lang adi kedetua kam. Buat ndu kartu leng. Buat ndu nomor togel kim. Likang kameling. Buat ndu rimo mungkur takandu berpanggir kulau kam. Buat ndu minak pengalun. Linger banca kameling. Lang jatuh kurundu enak ni kalak bagi. Tapi ya diturikan du kebenaran. Meling. Nina Paulus. Aku pe maka ngenanami kinisran. Endam nina Paulus ndak buatlah bagindu. Sebab na asumsi saksikan Injil. Lid kinisran. Sioge ras sidungi ayat 12 sada 2 ya. Jana erdandankan sendama maka aku ngenanami kinisran enda. Tapi tetap aku te sebab ku tandai ngasi penalaman aku. Canah te aku maka ngasut ia engkawali aku sekuwari
kaisi enggo ndes kena man bangku. Oe. Ibas kini seran endang ni na Paulus. Tapi tetap nga aku tu. Labo jenda pula bas kritik nari Paulus tu man Tuhan. Labo jenda Arab tun Paulus lid kini seran dai pula ia lang. Kini seran dalit lalap. Tapi nina Paulus, ku tandai nga ise penalamanku, sebab te aku maka ngasup yang kawali aku sekuwari kai singgo des kenaman bangku. Bas kritikan penjara sinanami Paulus sada gelem Paulus. Te aku sampati Tuhan nga menuntaskan sa tanggung jawab si brena man bangku. Ulakal lit bas pusuh ndula na lit kritikan. Ulakal toto kendu ngadi kritikan. Tapi toto kendula tambahi kam ku tandai Tuhan. Kelah ngasup aku mabahasa kai si isuruh ndu. Asum David Livingstone ku Afrika. Heran ia. Lid sungai si kencang. Tapi tiap lewat jelma, ijujung na batu. Pas pikir na, enda kurang berpendidikan. Anggom kencang arus sungai, tambahi kababan. Maka David Livingstone ngepar ia ombak kenlau. Resi ngatakan sa, jujung batu ndu. Nina David Livingstone. Jujung batu, engkai, gela ula kam ombakkan arus. Maka na, buat na balik. Jujung na, payo sehiang ngepar. Kamras aku labo. Lalit kinisran kritikan maka kam ngasup ngelewati kegeluhan enda. Kritikan ras bebandai. Enda rebahanca kuat kita terpaku ku Tuhan. Ugandai beban batundai. Rebahanca beratna bebanna. Menekan nahena ku kersik si teruh. Maka ngasup iya ngepar. Kam rasaku tambahi ku tandai kam Tuhan. Tambahi kuidah kemuliandu. Tambahi kuidah lias atendu. Sangaku teruh motor kami takal jelmanda inggo bas banah. Banlit ngahelem nama kalagetam. Ijahandai. Anggo 3 tahun aku melayani. Lebih 20 tahun. Ijahandame salah sada. Lebih ku tandai Tuhan. Enggo pekepeken teruh bante jelmae. Nusur aku. Kui dalit kalak mengkut dengkut. Lanai aku pang nusur 3 menit. Maka aku pang nusur. Adi takalna karingo marparotokna. Adi nahena karingo getem. Sebab ku bagi suara tulan-tulan. Ku teleponi Bapak Gabri. Tapi lanai sempat kami ngerana. Jumpa kami ras. Engkau indah aku maka teleponi Indunina. Enggo ku giling da jelma lanai aku pangan saningku. Tapi ban ku bagi suara kala ngeranai. Nusur aku. Enggo kui dalit kala mengkut dengkut. Ku sungku nia. Kamkin si guling rekreta ndai ni. Uwe bang nina. Kamkin ngencan ni. Uwe nina. Ku guru payo kam ngencan dai si rekreta ndai. Uwe. James kudaka. Puji Tuhan geluh dengar kami. Jahandama idah penemani Tuhan. Jahandama ragu aku kinati Tuhan enda khotbah. Sebabna telu KKR biak nampe siosar bagai pegutam belin. Lah bas rencana ta. Enda program radio perjanjian na. Katiku ku katakan je, bas kita lemah, bas kita ragu, bas lid serangan setan. Kalak si deban ayak na ban motor tandai. Idah je penemani Tuhan. Warisindai jadwal kami khotbah. Kam rasaku. Uga nindung idah penemani Tuhan. Adi mundur kam.
Uga nindungi dah kemuliaan Tuhan. Adilah terus kendu kaisi suruhna. Nina Paulus jenda tapi tetap ngaku tu. Sebab ku tandai penalaman Paulus ise jana te aku maka ngasup yang kawali aku sekuarina kaisi ngondes kenaman bangku. Tuhan Yesus nda tandai Paulus setia. Yesus sinelamatkan dia i gerbang kota kuja Paulus ngabarkan Injil menyiksa kalak Kristen. Ije me ia iselamatkan Tuhan Yesus. Ku Damsik ibaba Paulus surat resmi bansi bunuhna kalak Kristen. Bagaimana kejamna Paulus, tapi selamatkan Tuhan. Baci kakin genduari, engkau yang melayani Tuhan, lah temani Tuhan. Lah mungkin nina Paulus, ku tandai, uga apa sulitna, uga apa buena serangan, lah naya aku pernah sisada temanina. Kanina Paulus man Timotius ayat 10 telu tagangilah alun teguh kata si kuajarkan man bandu kai jenda si man tagangan Tuhan Yesus ndai lah kami tading kena ikawalina kam ngadi tading kendu donienda ngadi sek surah-surana lah naik kam pernah sisada tagangilah enda perintah enggo. Labo saja enda saran nasihat tapi enda tagangilah alun teguh kaisi kuajarkan man bandu. Janah jadi sada usigen siman ikutendu. Janah tetaplah kam ibas kini teken ras kekelengan. Sidat kita arkiteken persaudaraan ras Kristus Yesus. Tagangilah Tuhan nemani kam. Tetapkan ukurndu. Makanya Tuhan Yesus nda tetap melihara kini tekendu, tetap meregen kekelengan man bandu. Ayat 10:4. Jagalah arta-arta. Enda bansila tehndu kai jenda arta-arta. Aku tangtangna melayani endamu. Laku tak ertina. Ku darami ertina. Ku dat bas buku John Stott ertina pelayanan. Ertandu si mergana ras aku labu jumandu, labu rumahndu, labu mobilndu. Ertandu si mergana kencakam iselamatkan ras aku. Eme kepercayaan Tuhan ibas pelayanan. Jagalah arta-arta si mehuli si inggondes kendi bata man bandu. Lid pelayanan beredi bata man banta. Enda erta. Kam emas nsa tehndu erta, kam rega 100 nsa tehndu erta. Lah. Erta si tuhu-tuhu kenca kita iselamatkan Tuhan. Kepercayaan Tuhan man banta ibas ngelayani ia. Jagalah arta-arta si menghuli si ngondes kendi bata man bandu arah kuasa kesasi badia siringan ibas kita. Ula pediandu setan mulahi ertandu kai si percayakan Tuhan man bandu. Ayat 10 telu itakndu maka krina kala siringan i provinsi Asia nundalkan aku. Enda Paulus labu enda merasa terhina, ditinggalkan, merasa isiksa, merasa ikritik. Ijenda sada kesasin Paulus maka beli dan kini seranku Timotius asakam. Hepelaku mundur. Itang maka krina kala siringan i provinsi Asia sada provinsi. Kala arkini teken ngonundalkan aku. Termasuk Pigelus ras Hermogenes. Engkai maka enda i catat Paulus gelarna. Enda kawan terdekat Paulus. Anggo membelot. Menyerang Paulus. Paling sakit. Maka Tuhan Yesus khusus pilihna. Judas Iskariot. Engkai ban enda banci mengkhianati Yesus. Engkai maka pilih Tuhan Yesus Judas. Gelalit sada teladan. Si paling dekat ras kita.
menyerang kita, enda paling menyakitkan. Enda Pigelus ras Hermogenes, sahabat Paulus, kainari, kurang janari. Tapi nina Paulus, tagangilah si mahuli, tetapkanlah ukurundu, rekini teken, terus engkelengi. Radu rahasia endam ningkundali penghiburan bas Tuhan nari, ayat 10:6. Endam itandai Paulus Tuhan, icidahkan Tuhan min perkuah Athena man keluarga Onesiporus. Aku piga kali tangis ban gelar Onesiporus. Engkai sebab megati ia pulina. Megati ia pulina ihibur kena Paulus. Kama kana enda penting. Engkai maka enda singatkan Paulus. Iba sebagai buena kritikan serangan man Paulus, pembelotan ibas teman-temanna. Lid sada si bertindak, si peduli, si memperhatikan Paulus, bahkan asum Paulus i penjara reh iya. Sebab megati aku alup ia pulina, lamela yakapna amina pe itahna aku ibas penjara. Ayat 10 syogera serasa 10 aluh. Kenca bagai sepindo Mama John mimpin saya ibas doa penutup. 10 sepelaluh sada dua ya. Tapi sekenca ia i Roma, mintes aku idara mina ngayak jumpa. Tuhanlah mereka perkuah Athena man Onesiporus ibas wari pagi. Tangkas kal itahdu maka megati isampatina i Efesus. Simakin aku ijenda bersyukur man Tuhan, terharu nang dangi Paulus. Terlalu indah bagai pedulina Onesiporus makanina Paulus. Langasup doni enda balas kai siban Onesiporus man bangku. Enda di batang ngencang ngasup mereken upah man bana. Ibas kerehena pedua kali. Uga Paulus ngidah penghiburan bas Tuhan nari arah Onesiporus. Lanai yarapkan Paulus. Doni enda alokan Onesiporus. Tapi denggo. Kerina kita adisi idah. Kalak si tuhu-tuhu menderita arkiteken Tuhan. La terbalas jelma kaisiban kita. Tapi adinggo yang layani Tuhan. Itambah hindu kesulitan na aku biar. Tapi nggonda ya latih. Nggo susah akapna. Ije peduli kam. Tuhan ngencang ngasup memberikan upah man bandu. Ijenda kata Paulus, Tuhanlah si mereken perkuah Athena man Onesiporus ibas wari pagi. Paulus lanai idah nalid doni enda singasup erbalas man Onesiporus. Perbahan penghiburan man Paulus. Enda bas dibata nari. Maka isurga ngenca denggo. Ngasup erbalas man Onesiporus. Man banta krina sing layani Tuhan. Banci doni enda salah mengerti kita. Baci doni enda lanai sialoken upahta. Tapi lah baci lang ibas kerehen Tuhan Yesus kedua kali kan. Kerina kesulitan ta bas ngelayani Tuhan. Si aloken.
Jadilah kita bagi Onesiporus, si peduli man kala, si ngolati akap na ngelayani Tuhan. Jadilah kita ngusih Paulus. Jadilah kita bagi Timotius, si ipegegehi Paulus. Timotius si tulus, tapi kurang teguh hatina, maka isuruh Paulus, gelemlah, ulah pediat, pulah arta-arta, pelayanan si percayakan Tuhan man bandu. Tetaplah kamar kini teken, dengan dem keleng ate, erkiteken persadaan duras Kristus. Endam ku akap Tuhan ngerana man bantah, bicara sulit kia, ibas ngkelengi Tuhan, ngelayani Tuhan. Teruskanlah, berani, dem kini teken, canah dem kekelengan, si kelengi Tuhan ta Yesus, guna kemuliaan si basadawari, jumpa kita rasia, bagi Paulus, Timotius, Onesiporus nggo jumpa ras Tuhan. Rendai kita, canahna terus kari Mama John Retoto, ibas doa penutup ras doa berkat. Mari.